Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawajjaha rasulu ila Abi Bakrin wa a'lamahu bi amrillahi lahu. Fasa'alahu Abu Bakrin suhbah faqala na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ke rumah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Abu Bakar tentang perintah Allah untuk safir kepadanya. Maka ketika itu Abu Bakar menanyakan, apakah membutuhkan sahabat ataupun apakah perlu saya temani? Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya." Summa hayya'a rahilataini li safarihima wa atayahuma li dalilin mahir. Kemudian mereka menyiapkan dua kendaraan. Abu Bakar menyiapkan dua kendaraan untuk safir keduanya. Dan keduanya memberikan dan menunjuki seseorang yang menunjuki jalan orang-orang yang sudah mahir. Orang-orang yang sudah tahu jalan. Wa amarahu ayyaji'a bihima ba'da salasi layalin ila aghari suwar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, bukan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka keduanya, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beserta Abu Bakar, untuk hijrah datang bersembunyi di Gua Sur. Fa fil lailati lati azama fiha 'ala al-khuruji min baitihi iltaffa syubbanu Quraisyin haula darihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidakhilihi. Maka pada suatu malam, yaitu malam ketiga, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rencana ingin keluar daripada rumahnya. Namun pemuda-pemuda Quraisy sedang berada di sekitar rumah beliau, mengitari rumah beliau, mengintip, melihat apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di dalam ataupun tidak. Padahal ketika itu Rasulullah masih dalam rumah. Falamma jaa waqtul khurud amara Rasul bana ammihi Ali bin Naumi ala firashihi li alla yashukka ahadun fi wujudihi bi baitihi wa amarahu ayyarudda amanatin nasi ila ahliha. Maka manakala telah sampailah waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar daripada rumahnya, maka ketika itu Rasulullah memerintahkan, yaitu Ali, anak daripada pamannya, untuk tidur di tempat tidur beliau. Sehingga Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy yang mengintai tadi, ketika melihat, mereka meyakini, mereka menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di tempat tidur. Dan Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan manusia yang dititipkan kepada Rasulullah untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Summa kharaja ala a'daihi fa alqallahu nauma alaihim falamma yarahu ahadun summa falam yarahu ahadun summa taqabala ma Abi Bakrin wasara hatta wasala aghara sur wahtaba'a fihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarlah di antara musuh-musuhnya tadi, pemuda-pemuda yang mengintainya tadi, keluar Rasulullah. Allah menjatuhkan, mencampakkan
mentakdirkan kepada pemuda-pemuda tersebut, yaitu rasakan tuh. Sehingga mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Tidak. Dan Rasulullah menjumpai Abu Bakar, kemudian mereka berdua berjalan ke Gua Sur dan beristirahatlah di sana.